टेंडर घालून लेटर मागीर सगळे गाडी भितर कित्याक घेवपाक जाय हांव गेलो हांवें लायली तूं येयलो तूं लायली लायनी लायनी न्हू पण फर्स्ट कन्फर्म मागीर घेवपाक एक चान्स दवरता कितें आपणा गाडये भितर घालपाक आपणा सेटिंग खातीर तेच्यान नाका फर्स्ट गाडी पावली फर्स्ट भितर सेकंड पावली सेकंड आनी ते भायल्या रस्त्याचेर रावन ब्लॉक कित्याक करपाक जाय लायनी नंबरा न्हू पण पयले तो पयले लायनी आतां लागून टेस्ट करपाक ना ते कितें सगळे एकशे गाडी भितर घेताय आपणा गाडया मत करताय तेच पता आहे बाजू बोले मुख्य पॉइंट तो आम्ही नो डायरेक्ट पाच मिनिट सांगता पण आले आम्ही आमची लेटर केलो बरे लेटर आम्ही एमर्जन्सी मिटींग आपयली जे सगळे भोटकारांक अंडर कुडकोण सगळे युनियनाक वच्यान इट्स रिगार्डींग आमी लेटर येयल्या डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ही लेटर कितें आयली रिगार्डींग द बॅन पिरियड आमचो सदां बॅन पिरियड आसतालो कितें 60 days वीच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st June टील 31st July सो आमचो सिजन 1 तारीख ऑगस्टाचे चालू जातालो तो आतां गव्हर्मेंटान एक लेटर केली आमकां ती एक्सटेंड करपा आनी 15 दीस आनी 15th August चालू करता हेचेर आमकां कितें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी दिवची म्हूण एक लेटर केल्ली आनी ऑब्जेक्शन तुमी रेडी आहाय जाल्यार सांगचें म्हूण सो आज तेका लागून आज सगळे आमचे व्हडले बोटकार बसींगवाले तशेंच फिशींगवाले येयल्ले आनी आमी एग्री जाले 15 ऑगस्ट पूण ऑन 2 कंडिशन 15 एक करपाक प्रॉब्लम ना दोन कंडिशन आहाय एक कंडिशन पयलीं म्हणटा ते इट हॅज टू बी ऑन द वेस्ट कोस्ट थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट म्हणजे मागीर तुजे कर्नाटका महाराष्ट्र आनी गोंया येयले सो सगळे तिनूय सेंटरां जावपा जाय आनी दुसरो कंडिशन घातलें ते एनी मॅकनायज एबाव 9.9 जे बोट तांकां एलावड ना जे 9.9 दीस पयलीं वयता ते होडेकार पोनेलवाले तांकां एग्री केले पूण आनी तेच्यान वयर ते डबल मोटर बी घेवन येवपाक तांकांय बॅन जावचें म्हणून सो हे दोन कंडिशनाचेर आमी एग्री जाले सो आमचे डिसिजन घेयल्यार आमचे चॅरमॅनूय आसा प्रेजिडंट आहा तशेंच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तशें हेजे 15 ऑगस्टार आमी एग्री जाले हे बॅन पिरियड करपाक आनी ती बोटी पार्किंगाचेर 1 लाख रुपीज तुमकां फायन म्हणटा तेजेर कितें केलें तुमी तेजेर हो इशू येवना हो इशू आमी फकत वन हेजेर येयल्लो आनी एक दुसरो एडिशनल म्हणल्यार तो आमी SPDA मार्केटा लावन येयल्लो तितले कित्याक हो इशू येवना न्हू 2 एजेंडा 2 पॉयंट्साची आमी ही मिटींग घेतली SPDA मार्केटाचेर कितें आयिल्लो SPDA मार्केटाचें कितें जालां आतां तिका एक्स्ट्रॉशन जावपा लागलो जे आमगे बोटकाराचे व्हेकल्स आमगे बोटकाराक फुटबॉल जेटीचे वयताले ते तांकां वराक 150 रुपया आहले तुमचे बोलेरो धाकटे ते आतां सडनली 300 रुपया गेले वराक आनी थिंग लुटमार जावपा लागले आनी ते कितें म्हणटा आतां म्हजी गाडी ओनराली व्हेकल आहा तांकां 150 रुपया हें कंडिशन खंयच्यान येयलें तें आमकां खबर ना सो आमी हेचेर हें घेयलां रेप्रेजेंट करपाक SPDA मार्केटाकूच आमी सगळे बोटकार वयतले हे दिसांनी वयतले आनी आमी एकाय लेटर करतले HPDA चॅरमॅनाकूय बी कित्याक हे लुटमार जाला आनी दुसरें म्हणटाय ते कितें आतां आमी गाडी घेवन गेले भितर आनी ते एमटी करून आमी हाडटा आनी भायर रस्त्यार जाताय रस्त्यार येयल्यार थिंगूय आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर येता तो 100 रुपया घेवन वयता म्हळ्यार पार्किंगा पासून आमी आतां रोड टॅक्स भरता ते कित्याक आमी दुसरे हाली करून हेचेर येताय मेन रोडार येताय थिंग पार्किंग कोताय कित्याक बॉक्सां लावन रावताय तेमचे कडेन 100 रुपीज चालू आहा हे सा लुटमार जाला कित्याक आमी भितर मार्केट SPDAकूय दिवपाचें आनी हांगाय दिवपाचें सा हेचेर आनी हें ना कितें आहा तें हेचेर म्हाका दिसता SPDA चॅरमॅनान हेचेर एक्शन न्हू आतां कित्याक टेंडरूय जालो ना टेंडर जाता जाता कित्याक वी आर द कन्सर्न पार्टी नुस्त्याक कोण दिता आमी दिताय मरे बोटकार आनी हे लुटमार करता कोण भलतेच सो हेचेर स्टॉप जावपा जाय आनी हे म्हाका दिसता टेंडर काडूंक जाय कित्याक वी आर ऑल्सो इंट्रस्टेड एज अ कुडपॉन फिशरीज नाजाल्यार आमचें फेडरेशन आहा सोसायटी सगळे आनी आमी रांपोणकारां कडेन उलयले हेचेर तर सगळे आमी एक ऑल सावथ गोवा फेडरेशन करून घेवपाक आमी मुखार सरता मिटिंगी एजेंडा आहलो फिशरीजा आमकां लेटर येयल्या
आमगे ओपिनियन सांग म्हूण बॅन पिरियड पडे हा 60 days आहलो पयलो 1st of June to 31st of July ते आनी 15 days इन्क्रीज करपाक वताय. सो आतां 15th August न्यू डेट थारावपाक वता गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट एंटायर वेस्ट कोस्टाक वता जाल्यार आमी एग्री आहाय बॅन पिरियड इन्क्रीज करपाक. बट प्रोवायडींग 2 कंडिशनां, एक एंटायर वेस्ट कोस्टा जावपा जाय आनी सेकंडली एअरपोर्ट केनो आहाय मोटर लायन वयताय पडे 9 HP म्हणून व्हडले व्हडले 2, 3, 4 मोटर घेवन वयताय तेंकाय बंद आसपा जाय. ते तेय मेकनायजां पडटाय अबाव 9 BHP गॅरमोटरी. सो तेंकाय स्ट्रिक्टली मॉनिटर करूंक पडटलें अवरेज म्हयन्यान. एक पॉयंट हो जालो. दुसरो आतां आमी गेलो एक मार्केटा पॉयंट आहा HGPD होलसेल फीश मार्केट, तेजेरूय आमी डिस्कशन केलां. हे मार्केटांक आमकां वरां 150 रुपया घेताले पयले, गाडी कोण घेवन गेले जाल्यार गाडी भितर दवरपाक. आतां तेमी 300 रुपया केले. ते आमकां कांय इन्फॉर्म करनाय. मार्केट आमगे नुस्त्याचें चलता पूण HGPD आमकां कांय इन्फॉर्म करना. आपणा जाय ते भाशेन रूल करता आनी थिंगा लुगराकूय त्रास आहाय. फिक्स लुगार घेवन आहाय. मार्केट गव्हर्मेंटाली HGPD रन करता पूण फिक्स लुगार कित्याक परमनंट लुगार घेवन आहाय. डेली उमके स्लॉट एक बोटकारान आपणा परमनंट केले. सो तें ओपन जावपा जाय. आनी पयशे 150 रुपया घेताय ते ओके आहले आनी 300 रुपया गेले तेमी वराक. सो हेजें मातशें आमकां डिस्कशन आहा तेजेर. आमी वचोन मेमोरेंडम दिताय तेका आमगे सी आहा ती. आयचो मुद्दो आसलो युनियनात की गव्हर्मेंट फिशरी गव्हर्मेंटान एक लेटर धाडला आमकां 15 ऑगस्टाक चालू करपाचें म्हणून. तेणी आमची म्हायती मागयली तुमचें डिसिजन कितें आसता. तेन्ना आमच्या युनियनात प्रश्न घेतलो बराचो प्रश्न आसा. पूण जेन्ना फिशींग बोटकार आसा तेमच्यांनी म्हटलें कितें जर पोनेळकारी भायर सरले जाल्यार फिशींग कार्य आमी स्टॉप रावचे ना. जाता जाल्यार तुमी ऑल इंडिया सगळे बॅन करा आनी एकच डेटीक सगळ्यांक तुमी धाडपाचें. हेचेर उलोवणें जाल्यार तेचेर मागीर आमचे सारकें म्हणपाक लागले. तेन्ना आमी 15 तारखेर बोटकारी वचपाचें आमी तेचेर निर्णय जाल्लो आसा. पूण एकाच कडेन तेमी भायर सरले जाल्यार फिशींग कार्य बोट रावचें ना. तेचेर काबार जाला. आनी कितें आशिल्लें आनी जो जे जाग्याचेर आमचे आतां बोटी पार्क करपाचे बंद केल्या पळय ते खंय तरी बरें जाल्लें आसा. आनी जे बोटी कोण दवरता तांकां 1 लाख बी फायन पडटा. तेन्ना फायन पडल्या कारणाक आज तेजेरूय मातसो डिस्कशन जालें की हेचेर कितें तरी आमी तोडगो काडचो पडटलो. तेन्ना जे कोण CMA कडेन मिटींग आसले पळय न्ही तेमच्यान म्हटलें ना CMAन ऑलरेडी सांगले कडेन आसा हे आनी आमी हेचेर आनी कांयच कमी करूचें ना. अशें जाल्यार हे भशेन डिसिजन जाल्यारच आमचे जेटी बरी करून रावतली. जेन्ना कोणाक 1 लाख फायन बी पडला तेचेर कॉम्प्रोमायज आनी कांय जावचें ना. हे कोण त्या CMA कडेन मिटींग आसले तेमच्यांनी म्हटलें